সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার খুব ভালো, আনন্দময় এবং সঙ্গীতময় কাটুক, এই আশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান। এবং এই অনুষ্ঠানে বিশেষ আমার যেটা প্রাপ্তি সেটা হচ্ছে, আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম যে অঞ্জন দা, আমাদের সবার অত্যন্ত প্রিয় অঞ্জন দা সঙ্গে আমার পরিচয় এবং পথ চলা শুরু প্রায় 20 বছর আগে, এমনই একটি বৈঠকি অনুষ্ঠানে। জায়গাটা অন্য ছিল, আজকে আরেকটা অনুষ্ঠান। তো আমরা যেটা বলে থাকি, এই আলোর এপারে এবং ওপারে আমাদের অনেক সময় এই যোগাযোগটা ঠিক তৈরি হয়ে ওঠে না, কিন্তু বৈঠকি গান বাজনায় সবার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, একটা রিয়াকশন পাওয়া যায়। এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রাগ সঙ্গীত, খেয়াল, ঠুমরি, গজল, এই গানগুলোর মধ্যে আমার মনে হয় এই কল অ্যান্ড রেসপন্সটা আছে। সেই জিনিসটা বৈঠকি গান বাজনা আমাদেরকে আবার নতুন করে পেতে সাহায্য করে। তো সেই জন্য অঞ্জনদার জন্য একটা বিশেষ জোরদার হাত। যে বিষয়টা আজকে গাইব, খেয়াল ঠুমরি আমরা গেয়েই থাকি, যে বিষয়টা আজকে অঞ্জনদা আমাকে গাইতে বলেছেন সেটিকে আমরা জেনে থাকি বন্দিশ ঠুমরি এই নামে। তো এতে দুটো শব্দ, ঠুমরি আছে আবার বন্দিশও আছে। পূর্বাঙ্গের যে ঠুমরি আমরা শুনে থাকি বা সমস্ত লেজেন্ডসরা গিয়েছেন, সেই পূর্বাঙ্গের ঠুমরির দুটো দিক আছে। একটার জন্ম বেনারসে, যেটা কিছুটা আমাদের বিলম্বিত খেয়ালের সঙ্গে কাছাকাছি, আর আরেকটি জন্ম লখনউতে, যেটি আজকের আমার গানের বিষয়। তার নাম বন্দিশ ঠুমরি। সেটা একটু মধ্যলয় দ্রুত খেয়ালের ঘেঁষা, তাতে তান সারগম করা যায়, তাতে লয়ের কাজ করা যায়। এবং 2010-11 সাল থেকে দিল্লিতে দীর্ঘ সময় থাকার সুবাদে মহারাজজি, আমাদের আদরের শ্রদ্ধার পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত বিরজু মহারাজজির সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘোরার সুবাদে ওনার থেকে এরকম অনেক গান শিখবার সুযোগ হয়েছে। এখন মনে হয় চলে যাওয়ার পরে যে অনেক কিছু শেখা হয়নি, রেকর্ডিং থেকে, পুরনো জায়গা থেকে বের করার চেষ্টা করি। তো সেই যে গানের অঙ্গ উনি যেরকমভাবে করতেন, যেটা আমি দেখেছি, ওনার সঙ্গে বসে গাইবার সুযোগ যখন হয়েছে তখন যেটুকু শিখতে পেরেছি, তার একটা ছোট্ট টেস্ট আজকের অনুষ্ঠানে রাখবার চেষ্টা করব। প্রথম অংশে যে কয়েকটা ঠুমরি গাইব সেটা মূলত খামাজ আধারিত। তো খামাজ আমাদের সবারই অত্যন্ত চেনা এবং প্রিয় একটি রাগ, কিন্তু খামাজের রূপ যখন গানে আধার পায় তখন খামাজ কিরকমভাবে বদলাতে থাকে বা তার অন্য রাগের নাম হয়, সেই দিকটা নিয়ে একটু গাইবার বা দেখাবার যতটুকু আমার সাধ্য চেষ্টা করব। এবং তারপরে সেকেন্ড হাফে কাফি ঠাট এবং কাফি ঠাটের বিভিন্ন রকম রূপ, বিভিন্ন রকম লেগ, বিভিন্ন ধরনের তাল। শুরু করছি আমার গুরুজি পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর একটি রচনা দিয়ে। ছোটবেলায় যখন আমরা গান শেখা শুরু করি তখন খামাজের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল কোয়েলিয়া কুকসু নামে একটি গান দিয়ে। পরবর্তীকালে গুরুজি একটা রচনা করেন ঝাঁপতাল আধারিত, সেইটা দিয়ে শুরু করবো। কোয়েলিয়া কুকসু নামে আসবে নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে। তারপর মহারাজজির গান, তারপর মহারাজজির ঠাকুরদা বৃন্দাদিন মহারাজের গান, এইসব নানা রকম যেরকম যেরকম মনে হবে সেরকম গাইব। আপনাদের সকলকে আরেকবার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আর শান্তনু ভাই প্রণাম যেন। ভয়ও করছে আর আশীর্বাদ করা।
बोलो ওয়াজিদ আলী শাহ দরবার, সেখানে সবাই গান লিখছেন। মূলত ঠুংরি লিখছেন নাচের সঙ্গে গাইবার জন্য। যেহেতু দরবারে রাজার নাম, নবাবের নাম আখতার পিয়া, তিনি ওয়াজিদ আলী শাহ কিন্তু যখন কলম ধরেন তার নাম আখতার পিয়া, তো সেই জন্য সমস্ত কম্পোজাররা তাদের নামের পেছনে পিয়া এই ব্যাপারটি লাগিয়ে তারা লিখছেন। তেমন একজন নজর পিয়া, তার গান খুবই বিখ্যাত গান, আজ মরি কালাই মুড়ক গেই।
आज मोरी कले मोर करे आज मोरी कले मोर करे आज मोरी कले मोर करे आज मोरी कले मोर करे
এবার মহাদেবের একটা কম্পোজিশন। लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी देखो सखी नहीं मनक मोरी देखो सखी नहीं मनक मोरी लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी देखो वनड़ी काला एको नहीं माने देखो वनड़ी काला एको नहीं माने देखो वनड़ी काला एको नहीं माने अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी अरे झट मोसे देखो करत बारा जोरी लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी लपक झपक निधा 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 मगर लपक झपक बसा सा निधा 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 बसा निधा मगर लपक निधा बसा निधा 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 लपक झपक मगरो कत शाम देखो सखी नहीं मनक मोरी देखो सखी नहीं मनक मोरी देखो सखी नहीं मनक मोरी लपक झपक मगरो कत शाम देखो
त्याग कोयली सुना रहे कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया सुना रे कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना रे सखी मैं कबीर हंस गावे उन बिन छोड़ सुहावे किसी अंधियारी गाड़ी बिजली जान जियरा मोरे आवे हाँ कोयलिया कूग सुना रे हाँ कोयलिया कूग सुना रे कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना सुना रे हाँ कोयलिया कूग सुना रे हाँ कोयलिया कूग सुना रे कूग सुना रे सखी मैं कबीर हंस गावे उन बिन कछुर सुहावे किसे अंधियारी गाड़ी बिजली चमन जियरा मोरे आवे हाँ कोयलिया कूग सुना रे गमनि द बदनि द रि द नि द गमनि द रि द नि द मम बस नि द ब ग रि द नि द कोयलिया कूग सुना नि द बदनि नि द रि द नि द बदनि नि द रि द नि द नि द बदनि नि द रि द नि द मम बस नि द ब गमनि द बदनि द रि द नि द मम ग रि द नि द कोयलिया नि द मम ग रि ग म प आ कोयलिया कूग सुना रे इतनी विनती बोली हाँ इतनी विनती बोली उनसे कहीं हो जाए इतनी विनती बोली उनसे कहीं हो जाए उन बिन जियरा कैसे जाए उन बिन जियरा कैसे जाए सनद कह तेरी आली मोरे सैया घर आवे हाँ कोयलिया कूग सुना रे हाँ कोयलिया कूग सुना रे हाँ कोयलिया कूग सुना रे कूग सुना रे कोयलिया रे कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना रे कोयलिया कूग सुना रे कूग सुना रे कूग सुना रे
কাফি অঙ্গের কিছু গান, অনেকগুলো গান লিস্ট করে এনেছিলাম, কিন্তু কয়েকটা স্পেশাল গান আপনাকে শোনাই, যেগুলো হয়তো আমারও গাওয়া হয় না এবং খুব সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না, এবং আমার খুব মনে হয় যে মহারাজ যেগুলো ওনার বৈঠকি অনুষ্ঠানে অনেক সময় বসে ভাব করতেন, তো সেরকম কিছু স্পেশাল গান যেগুলো একেবারেই শোনানি, এরকম কিছু গান একটু সিলেক্ট করে শোনাচ্ছি। এবং কাফির যে চলন এবং তার মধ্যে আমরা এই প্রত্যেকটা গানে কাফির এক একটা আলাদা আলাদা রাগের আলাদা আলাদা ফ্লেভার, কখনো পিলু পাবো, কখনো সুহা পাবো, কখনো একটু অন্য ধরনের মল্লারের অঙ্গ পাবো। তো এই মজাটা চলবে, কিন্তু এগুলো তো ঠিক অ্যাকচুয়ালি রাগের বান্দিশ নয়, কিন্তু বিভিন্ন রাগের ছায়া এই গানগুলোর মধ্যে, কম্পোজিশনগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তো প্রথম যেটা শুরু করছি, এইটা পিলো অঙ্গের গান, শব্দটা একটু পড়তে ভালো লাগছে। এটা বিনাদি মহারাজের কম্পোজিশন। উঠি है घनघोर घटा ये बरसन लागी, कासे कहूँ नींद नहीं आए गरज रहे बिजली चमके, सुन कोयल को मुझे बिरहन को ये सताए, एक तो अंधेरी पिया बिन डर लागे, सुनी सेज जिया कर से कासे कहूँ, एरी सखी बीती सगरी रैन बिंदा, देखो घर शाम नहीं आया। এত সুন্দর একটা কবিতা, পিলুর ওপর একটু পিলুর ছায়া আছে, এটা প্রথম গাইছি। उठी है घन अरे हारे, उठी है घन अरे हारे, उठी है
बरसन लगे घटाए बरसन लगे कैसे कहूँ नींद नहीं आए बरज कैसे कहूँ नींद नहीं आए बरज कैसे कहूँ नींद नहीं आए बरज बिजुली चमके सुन कोयल कूके सुन कोयल कूके सुन कोयल कूके मुझे बिरहन को हे सताए मुझे घर सुन कोयल कूके मुझे बिरहन को सताए उठे हर
उठे मन मोर हरे हरे उठे मन मोर हरे हरे उठी है घन मोर घन घोर उठी है घन घोर घन घोर उठी है घन घोर घन घोर घन घोर उठी है घन घोर घन घोर उठी है घन घोर उठी रे घन घोर उठी है এই একই চালের ছোট্ট ছোট্ট করে দুটো তিনটে গান গাইছি। যখন লখনৌ দরবারে দঙ্গল হতো তখন আর্টিস্টিক দঙ্গল হতো, অর্থাৎ একজন একটা কম্পোজিশন লিখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটাতে লয়ের কম্পোজিশন বানানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন তার একটা জোড় কি বন্দিশ লিখলেন, অর্থাৎ জোড়া বন্দিশ, একই রকম ভাব, একই রকম মিউজিক্যাল স্ট্রাকচার, কিন্তু তার একটা আলাদা রূপ, শব্দ আলাদা, লয়ও আলাদা। जाने दे मैं कौन, जाने दे मैं कौन, जाने दे मैं कौन, सुनो सजनवा जाने दे मैं कौन, सुनो सजनवा जाने दे मैं कौन, हाँ सुनो सजनवा जाने दे मैं कौन, जाने दे मैं कौन, जाने दे मैं कौन, सुनो सजनवा जाने दे मैं कौन, सुनो सजनवा जाने दे मैं कौन, सुनो सजनवा
जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे रे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे मैं का जाने दे मैं का कमर जाने दे मैं का कमर जाने दे का कमर जाने दे जाने मगर का कमर जाने दे जाने दे मगर कमर जाने दे मगर कमर जाने दे ni mama mani ga ya mama जाने दे मैं छेड़ करत नहीं माने 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 बड़ा जोरी कर बड़ा जोरी कर बिंदा करूँगा मैं निधनी हम सनरार नहीं नहीं निधनी हम सनरार नहीं नहीं मानूंगी तोरी अब जाने दे मैं का सुनो सजनवा जाने दे मैं का 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 একটু অন্য চালে काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर আগেটাতে চাইজুকি মালহার এটাতে একটু সুহাগ অঙ্গ काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर गए ने काहे को छेड़त मोरी कर गए ने मानत नहीं रे काहे को से रे काहे को छेड़त मोरी कर काहे को छेड़त मोरी कर गए काहे को छेड़त मोरी कर गए काहे को छेड़त मोरी कर मग में ठाड़ो नंद को ढोड़ा दधि मटकी हम छीनी मग में ठाड़ो नंद को ढोड़ा दधि मटकी मोई छीनी कन्या बंगलो छोड़ी मोरी गई कौन बात हम नीनी कौन बात हम नीनी कौन बात हम नीनी काहे को छेड़त मोरी कर गए काहे को छेड़त मोरी कर मग में ठाड़ो नंद को ढोड़ा ढोड़ा नंद में ठाड़ो नंद को ढोड़ा नदी मटकी मोई छीनी भैया बगड़ छोड़ी मोरी भैया बगड़ छोड़ी मोरी भैया कौन बात हम कीनी कौन बात हम कीनी काहे को छेड़त मोरी कर काहे को छेड़त मोरी कर छेड़त मोरी कर छेड़त मोरी শেষ করছি একটি গাত অঙ্গের ঠুমরি ধা না না কত সুন্দর গল্প রাধা অনুযোগ যে কৃষ্ণকে মালা নিয়ে হাতে এসছো কিন্তু পেছন থেকে জড়িয়ে ধরছো কেন এটি হচ্ছে বক্তব্য হাতে মালা রয়েছে কিন্তু জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছো ধায় গো শ্যাম ধায় গো শ্যাম ধায় গো শ্যাম ধায় গো শ্যাम ধায় গো
जानते मन है काम तुम मानत नहीं, तुम मानत नहीं, जानते मन है काम तुम मानत नहीं, छोड़ो न क्यों कर गए माला शाम, धाय 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 गो, धाय गो, धाय गो, धाय गो, जानते मन है काम तुम मानत नहीं, छोड़ो न क्यों कर गए माला शाम, धाय 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 गो, धाय गो, धाय गो, शाम धाय गो। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ করবেন এই গানের এই ধারা নিয়ে যেন একটু কিছু কাজ করতে পারি এবং গাইতে পারি সব জায়গায়। আপনাদের সকলকে শুভরাত্রি জানাই, নতুন বছর খুব ভালো কাটুক। নমস্কার।